السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم سلسلة شروحات gestion des approvisionnements ou bien gestion de stock. Tout d'abord, dans cette vidéo, on va voir ou bien on commence notre cours de gestion d'approvisionnement par un exercice appliqué des coûts d'approvisionnement. Donc on passe à l'exercice. Donc déjà, nous avons vu bien sûr les différentes méthodes de calcul, les différents coûts d'approvisionnement. Donc on va voir comment calculer les coûts d'approvisionnement. Donc on a deux autres l'exercice. Dans une entreprise, on cherche à minimiser le coût total. On va communiquer donc les éléments suivants concernant le produit A. La consommation, donc 300 lots en 360 jours. Le coût de passation, c'est 450 dirhams par commande. Le coût de stockage, c'est 0,10 dirhams par jour et par lot. Donc, travail à faire selon le modèle de Wilson pour que le coût total soit minimum. Calculer la quantité à commander, le nombre de commandes et la durée entre deux commandes. Alors, donc, on va voir comment calculer bien sûr les différents coûts et en plus le nombre des commandes, plus la durée de commande, plus la durée entre deux commandes et la quantité commandée. Donc, بالنسبة للexercice ديالنا bien sûr راه غادي ترجعوا الفيديو اللي قبل يعني راه فيه كاع لي ميثود او بيان يعني لي فورمول دو كالكول دونك باش تستعنوا بهم بالنسبة يعني للحل ديال هذا l'exercice. دونك غتلقاو ليكزارسيس في لو ليان يعني تحت من لا فيديو. حاولوا انكم ديروا بوز وخذوا ليكزارسيس باش تتبعوا معنا يعني لا كوريكسيون ديالنا اكسيتيرا. الوغ دونك بالنسبه يعني ليكزارسيس ديالنا كاين فيه بزاف ديال لي زيليمون. اول اليمون دونك كاين عندنا لا كونسوماسيون قلنا لي سامبوليزي بار سي. دونك شحال عندنا فيها 300 لو. Donc, c'est la consommation. Et en plus, donc, il y a le coût de passation qui est symbolisé par P. Le coût de passation, tout simplement, c'est التكلفة ديال باش كيوصلنا داك السلعة ولا تكلفة الشحن. Donc, تسمع le coût de passation. Donc, le coût de passation ديال une commande. Il a كانت عندنا une commande symbolisée par avec P. Il a كان عندنا ديال toutes les commandes il est symbolisé par Y1. Donc, il y a par commande, il y a une commande, au بالتالي راه كاين عندنا P égale à 450 dirhams. Donc هذا بالنسبة le coût de passation. بالنسبة le coût de stockage, donc هنا كاين عندنا le coût de stockage bien sûr par commande. يعني راه كاين عندنا علاش لأنه هنا كاين عندنا par jour وبالتالي donc غيكون عندنا symbolisé par S. Donc le stock, donc كاين عندنا le coût de stockage donc égale à 0,10 donc dirhams par jour. C'est bon, donc هادو بالنسبة les informations. قلنا في حالة إلا كان عندنا le coût de stockage ديال toutes les commandes donc il est symbolisé par Y2. Donc Y2 هو le coût de stockage ديال toutes les commandes. ولكن le coût de stockage d'une commande كنرمزو ليه ب S. هذاك le coût de passation d'une commande كنرمزو ليه P. ولكن le coût de stockage ديال toutes les commandes il est symbolisé par Y1. C'est bon. Ok, donc كاين عندنا عاوتاني le temps donc T. اش كتساوي لينا يعني شحال لا كوموند شحال لا كونسوماسيون ديالها دونك تي كتساوي 360 جور. دونك هادو بالنسبه يعني لي ديفيرونت بيان سور يعني انفورماسيون نيسيسير بالنسبه ليكزارسيس. الوغ دونك شنو طلبوا منا؟ قال لنا حسبوا لينا لا كونتيتي. دونك هاد لا كونتيتي كوموندي قلنا لي سامبوليزي بار كيو و لو نومبر دو كوموند لي سامبوليزي بار ان. وبالنسبة à la durée entre deux commandes, donc il est symbolisé par D. C'est bon, donc هادو هما المعلومات اللي عندنا في l'exercice. Donc أول حاجة غنشوفو يعني comment calculer bien sûr يعني la quantité à commander. Donc غنحاولو أننا نديرو يعني la quantité à commander. Bien sûr إلا رجعنا الفيديو الأولاني شنو نلقاو la quantité à commander. Donc اول حاجه يا اما نحسبوا لو نومبر يعني كاين عندنا يعني دو ميثود او بيان دو سوليسيون. عندهم السوليسيون الاولى دونك سوليسيون نيميرو 1. دونك سوليسيون نيميرو 1 اشنو كاين عندنا؟ قلنا اول حاجه بالنسبه لا كونتيتي دونك الا رجعتوا للفيديو
Donc la quantité égale racine de 2 fois la consommation fois le coût de passation par jour divisé par le temps fois le stock le coût de stockage. Donc la méthode pour calculer la quantité ou bien l'eau économique. Il y a une la quantité commandée ou bien l'eau économique, c'est comme vous voulez. Donc la quantité à commander ou bien l'eau économique. سي بون. دونك هذا بالنسبه للميثود. اشنو كنديرو دابا؟ كنجيو كنديرو التعويض ديالنا بالنسبه لا سوليسيون الاولى. يعني كنديرو غاسين 2 فوا سي. اشنا هي سي؟ قلنا هي لا كونسوماسيون غنضربها في 300 فوا دونك بي. بيان سور بي شنو قلنا هي؟ دونك كاين عندنا يعني بي هي لو كو دو باساسيون يعني 450 وغنقسموها على دونك تي. اشنو قلنا تي هي 360 غنضربوها في لو كو دو ستوكاج. دونك لو كو دو ستوكاج هو 0.10. دونك الى حسبنا يعني غنحسبو لي ميثود ديالنا. دونك غنشوفو بالنسبه راسين ديال 2 فوا 300 فوا 450 divisé par 360 fois 0,1 donc égal. donc غتعطينا 82 donc presque 82 donc غتعطينا presque 82 donc unité. donc غتخرج لنا 81.65 وبالتالي كنقول لها presque 82. سي بون. دونك 82 وحده exact. دونك هذا بالنسبه يعني لي كالكول. الوغ دونك يا اما غادي نديرو هكاك اولا تخرج لنا دونك الا حسبناها اكزاكت الا كنتو باغيين يعني تخرج لنا اكزاكتومون دونك راه تخرج لنا 82.19 اكسيتيرا. دونك كنقول لها 82 وحده. هذه بالنسبه لا كونتيتي ا كوموندي. بالنسبه لو نومبر دو كوموند دونك ان. دونك لو نومبر دو كوموند شنو قلنا حنايا؟ لو نومبر دو كوموند كنديروها هي لا كونسوماسيون دونك ايغال سي ديفيزي بار donc la quantité à commander. Elle est la consommation divisée par la quantité à commander. Donc la consommation شحال فيها 300 نقسموها على la quantité à commander اللي ديجا كالكولي هو 82 وغنشوفوا شحال غتخرج لينا. donc 300 divisé par 82 donc غتعطينا 3,66. donc 3,66 كنقولوا presque 4 comment. سي بون. دونك هنا ملي كتخرج لنا 3.66 كوموند يعني راه قريبه 4 ديال لي كوموند او بيان سوا اونفيرون 4 كوموند. دونك هذه بالنسبه لان. من بعد منا قال لنا نحسبوا لنا لا دوغي دو يعني اونتر دو كوموند. يعني باغي نحسبوا دابا لا دوغي. دونك هذا بالنسبه الاولى الثانيه والثالثه هي لا دوغي دي. دونك بالنسبه دي اشنو قلنا دي؟ يعني كنديرو لها tout simplement c'est le temps t divisé par donc divisé par n. يعني كناخدو المده يعني باش نشوفو شحال ما بين كوموند وكوموند كناخدو شحال عندنا في العام كامل كتخدم هاد الشركه كتخدم 360 يوم وشحال من كوموند غادي كدير 4 لي كوموند. يعني باش نعرفو شحال ما بين كوموند وكوموند كناخدو توتال هو 300 غنقسموه على 4 ديال لي كوموند. دونك 300 مقسومه على 4 ديال لي كوموند غتعطينا دونك ديريكتومون غتعطينا يعني بريسك 90 ديال لي كوموند ديال لي جور. يعني تعطينا 90 يورو هذاك الشهر و 3 ايام او لا بريسك كتعطينا 95 جور. سي بون. يا اما كنقول لها 90 جور او لا يعني كنديرو ديريكتومون بالنسبه يعني الا خدينا 300 مقسومه 360 هنا دونك 360 مقسومه على 4 غتعطينا ديريكتومون 90 جور يعني 90 يوم او لا كنقول لها راه بريسك 3 شهور. 3 شهور يعني شنو مثلا المعنى ديالها هو ان الشركه ما كدير لنا لا كوموند حتى 3 شهور عاد كدير لا كوموند الشهر الاول
وكتفوت 3 شهور عاد دير كوموند ثانيه، وكتفوت 3 شهور عاد كدير كوموند ثالثه، وكتفوت 3 شهور عاد كدير الكوموند رقم 4. وبالتالي هنا المده ديال يعني بالنسبه يعني ما بين جوج ديال لي كوموند هي 3 شهور اولا 90 يوم. دونك هذه بالنسبه لا بروميير ميثود دونك ديال يعني لي كالكول ديال لا كونتيتي او لو نومبر دي كوموند بلس لا دوري انتر دو كوموند. دونك هنا بيان سور بدينا يعني بالنسبه لا بروميير سوليسيون بدينا ابارتيغ ديال لا كونتيتي كوموندي. بالنسبه للدوزيام يعني كوموند غادي نبداو بيان سور بالنسبه ابارتيغ ديال لو نومبر دو كوموند. دونك اللي بغينا بحال يعني غير انا بديت دابا هنا في الاولى بديت بلا كونتيتي كوموندي، من بعد غادي نبدا يعني ب لو نومبر دو كوموند يعني بالنسبه للدوزيام ميثود. يعني بالنسبه للدوزيام ميثود يعني سوليسيون 2 يعني شنو غنبداو يعني في الاول السؤال غادي نحاولوا اننا نبداو بالسؤال الاولاني هو لو نومبر دو كوموند. يعني عندنا ان قلنا تو سامبلومون ايكال الغاسين ديال لا كونسوماسيون فوا لو طون فوا لو كو دو ستوكاج ديفيزي بار 2 فوا لو كو دو باساسيون. دونك هادشي راه ديجا شفناها في يعني في لا فيديو بريسيدونت. الوغ دونك بالنسبه هنا ان كنشدو لا كونسوماسيون نضربوها في لو طون ونضربوها في لو كو دو ستوكاج وكنقسموها على 2 فوا لو كو دو باساسيون وكنشوفو شحال غادي تخرج لينا. يعني كنعوضو لينا بالنسبه لو كو يعني لا كونسوماسيون قلنا 300 ولو طون هو 360 ولو كو دو ستوكاج هو 0.10. سي بون. وكنقسموها على 2 فوا لو كو دو باساسيون هو 450. دونك 450 غتعطينا 3.65 يعني بريسك 4 كوموند. يعني بحال ها هي خرجت لينا 3.66 هنا راه 3.8 هنا يعني 3.658 يعني بريسك 3.66. يعني غادي نقولوا لها راه تقريبا 4 ديال لي كوموند يعني نفس لا ميثود الاولانيه. الوغ بالنسبه للثانيه غادي نحسبوا ليها دابا لا يعني لو ديلي دي. دونك لو ديلي شنو قلنا كيساوي لينا تي ديفيزي بار ان. ها هي دونك غناخدو شحال عندنا في لو تي 360 شحال حسبنا في لا كوموند 4 يعني غتعطينا 90 يوم بريسك 3 اشهر صافي. دونك بالنسبه للثالثه غنحسبوا لا كونتيتي. دونك لا كونتيتي شنو كاين عندنا يعني لا كونتيتي ا كوموندي هي لا كونسوماسيون ديفيزي بار ان. يعني لا كونتيتي ا كوموندي هو اننا غنشوفوا شحال كنستهلكوا في العام وشحال من كوموند كنديروا في السنه. يعني كنديروا 4 لي كوموند في السنه وكنستهلكوا 300 ديال لا كونتيتي. وبالتالي يعني غادي نديروا ديريكتومون يعني 300 ديفيزي بار 4. دونك 300 ديفيزي بار 4 غتعطينا يعني 300 مقسومه على 4 دونك غتعطينا بريسك يعني اولا 3 سي ميو يعني باش تجينا اكزاكت نديرو 3.65 يعني 300 مقسومه على 3.65 يعني غتعطينا بريسك 82.19. الا درنا هنا فاصله 66 اكزاكت دونك 300 مقسومه على 3.66 دونك غتعطينا 3 يعني 81.36 يعني بريسك 82 دونك يونيتي. يعني هذه راه نفس الطريقه غير حنا بدينا هنا بلو نومبر ديال لي كوموند هنا بدينا بلا كونتيتي كوموندي يعني بنفس الطريقه غتخرج لينا يعني نفس لي ميم كالكول اي لي ميم ريزولتا. سي بون دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه ليكزارسيس سور لو كو donc d'approvisionnement. Donc في la vidéo prochaine inchallah on va voir un autre exercice sur le pour calculer le coût d'approvisionnement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.